Señor Alcalde, bienvenido a Miami y a City Lab. You have made transparency and reduced corruption the central tenets of your administration. Why, and did it have something to do with your experience being Attorney General? Bueno, desde que comencé como procurador en la Ciudad Since de I México, started as Attorney General in the City of Mexico, siempre consideré que un punto fundamental era el combate a la corrupción. I always considered it a central tenet De to lo que combat más se duele corruption. la ciudadanía es precisamente de encontrar conductas ilegales en los servidores públicos. One of the greatest harms to public society is finding illegal transactions with public servants. Es una ciudad que le da servicio a 21 millones de personas. It's a city that provides services for 21 million people. Y por eso lo hicimos como el centro del eje de trabajo del gobierno de la Ciudad de México, el And combate a that's la why corrupción. we made combating corruption the center of the axle of government in Mexico City. Y estoy convencido que una de las mayores herramientas con las que cuentan las ciudades en el mundo es la transparencia. I'm convinced that one of the greatest tools for government in the whole world is combating corruption and transparency. So what are the key elements of that strategy? Bueno, nosotros hemos centrado básicamente en tres elementos torales para esta tarea. Well, basically, we found three principal points for this task. First, Uno es el poder tener una gran plataforma en donde el gobierno de la Ciudad de México tenga todos sus contratos. having a great platform where the Mexico City can have all of its contracts. Para esto estamos trabajando en un memorándum de entendimiento con el Banco Mundial. We're working on a memorandum of understanding precisely for this task with the World Bank, Con Bloomberg Initiative with the Bloomberg Initiative, y con Open Contracted Partnership. and with the Open Contracts Partnership. Esto es la primera ciudad en el mundo que lo realiza. Lo han realizado gobiernos nacionales, pero es la primera ciudad en el mundo que lo tiene. We're the first city in the world to carry this out. National governments have done this before, but we're actually the first city to do this. Otro elemento importante es reducir los trámites burocráticos. Another important element is to reduce the bureaucratic transactions. Cuando inició mi gobierno teníamos arriba de 5,000 trámites en la Ciudad de México. When my mandate began, we had over 5,000 transactions or red tape in Mexico City. Ahora estamos sobre 2,300 más o menos. Right now we have about 2,300 or so. Además hemos también reducido los tiempos de atención. Algunos que no tenían lapso, hoy tienen que atenderse básicamente en 20 días. We've also reduced the time of the process. Some before, which never had deadlines, now have to be reduced within 20 days, have to be completed within 20 days. Y la otra es un call center de atención de denuncia ciudadana, sería el tercer elemento. Now, the third element is a call center, a hotline for citizen watchdogs, En donde puedes hablar 24 horas y está fuera del gobierno. It's 24 hours and it is outside or autonomous from the government. Lo atiende un consejo ciudadano A citizens council deals with the 24-hour hotline. y cuando implementamos este trabajo, en el primer mes tuvimos más de 1,000 llamadas. And when we launched this effort in the first month, we had over 1,000 calls. Esto nos ha permitido ser mucho más efectivos porque hay llamadas que sabemos que vienen del propio gobierno. This has really allowed us to be so much more effective because we know that there are calls that come from within the government itself. Many people say that petty corruption is baked into Mexican culture. A recent survey found that 1/3 of Mexicans paid a bribe to receive a public service. And affecting culture, changing culture, is notoriously difficult. What were your first steps, and how do you think you're doing today after several years?
Estamos trabajando con servidores públicos que están probados. We're working with public servants who have been Estamos proven. involucrando a la sociedad We're engaging society con contralores ciudadanos. with citizen comptrollers. Tenemos un área de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México We have a specific area within the Mexico City Comptroller's Office que ha aumentado más o menos en un 60% las sanciones a los servidores públicos that has que seen a contravienen la spike ley. in about 60%, has increased by 60% the sanctions against public servants who are violating laws. Para que te des una idea, más o menos nosotros tenemos 300,000 trabajadores. Just so you have an idea, we have about 300,000 public employees En la Ciudad de México, entonces tenemos que ser muy efectivos en los controles de cada una de las tareas. just within Mexico City, so we have to be extremely effective in controlling and tracking all of their tasks. Esto que estamos haciendo es una nueva política en el gobierno de la Ciudad de México. What we're doing right now is a completely new policy for the Mexico City government. Mayor transparencia Greater y transparency lucha contra la corrupción de manera efectiva, and combating corruption in an effective manner, con sanciones cada vez más severas. with sanctions that are more and more severe. Básicamente es como lo estamos haciendo. Basically, that's how we're doing it. And what's the reaction been of your constituents? Are they seeing progress? Are they seeing this problem diminish? Al ser tan grande la ciudad, Since a city is so big, es difícil que lo hagas muy rápido. it's difficult to do this quickly. Es un trabajo que tiene que ser constante. It's a constant, continuous effort. Es un cambio total de la manera de comunicarte con la ciudadanía. It's a complete change in the way that we communicate with the citizenry. Que la ciudadanía conozca el presupuesto del gobierno de la ciudad That the citizenry be aware of the city's budget. y que la ciudadanía sepa dónde se está implementando cada peso que llega al gobierno. And that the citizens know where each peso that comes into the city government is being spent. Por eso subir los contratos a la red, al conocimiento de la ciudadanía es una tarea muy importante. That's why uploading all of these contracts to the internet so that the citizenry has access to them is so important. Nosotros hemos implementado ahora una ley para que todos los servidores públicos del gobierno de la ciudad Now we've implemented a law so that all the public servants in the city tengan que transparentar su declaración de patrimonio, have to make transparent all of their declaration of assets, la declaración fiscal their tax or fiscal declarations, y la declaración de intereses, de posibles intereses contrapuestos. and also their declarations of any type of interest, what they are stakeholders in before they go into their position. Básicamente es como estamos poniendo en sintonía un trabajo transparente y honesto de los empleados del gobierno de la Ciudad de México Basically, what we're doing is we are putting into effect an effort to make transparent all of the work of the public servants of Mexico. y creemos que esta política, al estar en la ciudad, puede expandirse hacia otras ciudades, crecer hacia otras ciudades del propio país. And we believe that once these policies are implemented in Mexico City, they can broaden, they can widen, and they can be implemented in other cities throughout the entire country. Siendo la primera ciudad en donde se ha implementado, Since this is the first city where it's been implemented, creemos que puede dispersarse hacia todas las demás del país. we believe that it can really broaden and extend itself to all of the other cities in our country. Really consistent with what you just said, why do you think that for a problem that is essentially a national problem, a federal problem, that a focus at the city level is going to be effective? Está primero en las ciudades porque las ciudades son el toque primero con la ciudadanía. This must first take place in the cities because the cities are the first point of contact with the citizenry.
En la Ciudad de México tenemos 6 millones de vehículos circulando, We have 6 million vehicles circulating in Mexico City, 21 millones de personas demandando servicios 21 million people asking for services, y miles de contactos ciudadanos en el día a día. and thousands of contacts with citizens day to day. Por eso es tan importante que los gobiernos locales hagamos este gran cambio. This is why it's so important that as local governments, we make these great changes Hacia los gobiernos nacionales. Aquí tienen que descubrirse, aquí es donde tienen que transparentarse todas las acciones para Versus- poner el ejemplo a los gobiernos nacionales. We must serve as an example to the national governments. It is within the cities where all of these efforts against corruption and towards transparency must be made. Muchas gracias y buena suerte con sus programas críticos. Thank you very much. Thank you.